اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو جواب دے رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر لاکھ موت سے فرار اختیار کر لو، لاکھ تم موت سے بھاگنے کی کوشش کر لو، لیکن ایک دن یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ایک دن یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں نقطے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ملاقیکم کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ یہ موت ایک دن ملاقات کرنے والی ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم دنیا کے اندر کسی بھی مکان کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، تم زمین کے 7 طبق زمین کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، تم دنیا کے کسی بھی مضبوط سے مضبوط محل کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، لیکن یہ موت تمہارے پاس خود چل کر کے آنے والی ہے، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، یہ موت اٹل حقیقت ہے، یہ موت تمہارے درمیان میں آنے والی ہے، یہ موت تمہیں ایک دن بے جان کرنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو فانی ہے، ساری کی ساری چیزیں فانی ہے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ عظمت اور بزرگی والی ذات ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے، باقی رہنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات کی ہستی ہے، وہ وہی عظمت والی ذات ہے، وہی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا والے لوگوں، ہم تمہیں موت کا مذاق کیوں چکھاتے ہیں، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر بے جان کیوں کرتے ہیں، ہم تمہیں اس دنیا کے اندر موت تمہارے اوپر طاری کیوں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں، جب تم میرے پاس آ جاؤ گے تو ہم تمہاری کرتوتوں کا حساب کرنے والے ہیں۔ جب تم میرے پاس آ جاؤ گے تو ہم تمہاری کرتوتوں کا حساب کرنے والے ہیں۔ کہاں سے شروع کیا؟ زندگی دی اللہ رب العالمین نے، اس کے بعد اس زندگی کے اندر آزمائش کا مرحلہ، آزمائش کے مرحلے کے بعد موت کا مرحلہ، موت کے مرحلے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری ہونی ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضری کیوں؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے تمہیں اس لیے حاضر کیا جائے گا تاکہ تمہاری کرتوتوں کا حساب ہو جائے۔ تم نے 80 سال کی زندگی کہاں گزاری، تم نے 60 سال کی زندگی کہاں گزاری، تم نے 70 سال کی زندگی کہاں گزاری، تمہاری زندگی کس لہو و لعب میں کٹی، تم نے دولتیں کہاں سے حاصل کی، تم نے دولتوں کو خرچ کہاں پر کیا، تم نے یتیموں کو کتنا ستایا، تم نے بیواؤں کو کتنا ستایا، تم نے بے کسوں کو اور لاچاروں کو کتنا ستایا، ساری کی ساری چیزوں کا حساب اسی قیامت کے دن اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے دنیا والے لوگوں، تم جو چاہو اس دنیا کے اندر کر لو، تم جو چاہو اس دنیا کے اندر شوق سے کر لو، لیکن ایک دن ہم نے تمہارے لیے مقرر کر کے رکھا ہے، جس دن ہم تمہارے غریبان کو پکڑیں گے، جس دن ہم تمہیں دبوچیں گے اور تمہاری ساری کی ساری کرتوتوں کے اوپر تمہاری مؤاخذہ ہونے والی ہے، پکڑ ہونے والی ہے اور تمہیں اس دن حساب دینا ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا کے اندر جب ہم اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں اور دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں اور بیاں ہو جاتی ہے کہ انسان بالکل غافل ہو چکا ہے، اور سب سے زیادہ غفلت جس چیز میں ہے وہ چیز موت ہے۔ ہماری زندگیوں کو دیکھنے کے بعد ایسا بالکل نہیں لگتا کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر موت کو یاد کرتے ہیں، موت کو یاد کر کے ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ یہ وہ موت ہے جس موت نے نہ اس دنیا کے اندر کسی امیر کو چھوڑا، نہ کسی غریب کو چھوڑا۔ یہ موت
ना ही मर्दों को छोड़ती है, ना ही औरतों को छोड़ती है, ना ही मालदार को और ना ही फकीरों को छोड़ती है। जब रब्बे कायनात का हुक्म आ जाता है फौरन ये मौत आती है और उस इंसान को दबोच लेती है, और उस इंसान को दबोच करके अगर वो इंसान नेक है तो जन्नत वासिल, और अगर वो इंसान गुनहगार है, काफिर है, तो जहन्नम वासिल। ये मौत एक अटल हकीकत है। आइए इसी बात को कुरान मजीद से समझने की कोशिश करते हैं। हम और आप अपनी ज़बानी इस बात को जब लोगों के सामने बयान करते हैं तो कहीं ना कहीं एक एहसास और एक तसव्वुर, ख्यालात इंसानों के दिलों के अंदर ये आती होगी कि क्या ये बात सच है। और इसी बात सच्चाई की पुष्टि करने के लिए हम कुरान मजीद का रुख करते हैं और आइए कुरान मजीद से ही पूछते हैं क्या ये मौत अटल हकीकत है या नहीं है। आइए सबसे पहले सूरह अंबिया की एक आयत करीमा को देखते हैं। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा रहे हैं। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुफ्फार मक्का, दुश्मनाने इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चिढ़ाया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा करते थे कि एक दिन आने वाला है, ये नबी बूढ़ा हो जाएगा और ये नबी दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात का जवाब दे रहा है और अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से बाखबर कर रहा है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। ऐ मेरे नबी, आज तक मैंने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को पैदा ही नहीं किया। आज तक मैंने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को ऐसा पैदा नहीं किया जिसको मैंने दुनिया के अंदर बका वाली जिंदगी दिया हो, जिसको मैंने हमेशगी वाली जिंदगी दी हो। ऐ मेरे नबी, मैंने दुनिया के अंदर किसी भी इंसान को ऐसा पैदा ही नहीं किया कि उसे दुनिया के अंदर हमेशगी वाली जिंदगी मिली हो, इस दुनिया के अंदर बका वाली जिंदगी मिली हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी आयत करीमा के आगे दूसरे टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द अफ़ इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है कि ऐ मेरे नबी, बिलफर्ज ये मान लिया जाए कि अगर आप मर भी जाएं तो क्या वो लोग हमेशा इस दुनिया के अंदर रहेंगे जो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि आप एक दिन दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे। अफ़ा इन मित्ता फ़हुमुल खालिदून। ऐ मेरे नबी, जो आपसे, जो कुफ़ार मुशरिकीन, जो दुश्मनाने इस्लाम ये आपसे कह रहे हैं कि एक दिन नबी इस दुनिया को छोड़ करके चला जाएगा, उसे मौत आ जाएगी। ऐ मेरे नबी, उस इंसान से कह दिया जाए कि क्या मुझे अगर मौत आ जाएगी तो क्या तुम इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा बाकी रहने वाले हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितनी बेहतरीन तरीके से इस दुनिया वाले इंसानों को आगाह कर दिया, इस दुनिया वाले इंसानों को बाखबर कर दिया। जवाब अल्लाह तबारक व तआला काफिरों को दे रहा है, जवाब अल्लाह तबारक व तआला मुशरिकों को दे रहा है, दुश्मनाने इस्लाम को दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मोमिनों के लिए भी नसीहत है, यहाँ पर मुसलमानों के लिए भी नसीहत है। और अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ मुसलमानों, ऐ ईमान वालों, अगर तुम इस ख्वाब गफलत में हो कि हमें इस दुनिया के अंदर हमेशगी वाली जिंदगी मिलने वाली है, इस दुनिया के अंदर हम दुनिया की हवस में, दुनिया की हिर्स में मौत को भुला बैठे हैं, हम और आप ये समझते हैं कि हमारी जिंदगी हमेशगी वाली जिंदगी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है कि मेरे नबी को अगर मौत आनी है तो क्या वो लोग हमेशा इस दुनिया के अंदर रहने वाले हैं। अगर इस दुनिया के अंदर किसी को बका होती तो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बका होती। इस दुनिया के अंदर, अगर इस दुनिया के अंदर हमेशगी और दायमी वाली जिंदगी अगर किसी को मिलती तो वो आखिर ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन उस रब्बे कायनात ने अपने उस महबूब को, अपने उस आखिरी नबी को भी मौत का मजा चखाया, और जब अपने नबी को, अपने महबूब को मौत का मजा चखाया तो ये इस बात की दलील है कि हमारे पास भी मौत आनी है। हम इस दुनिया के अंदर
چاہے جتنا بھی فرار اختیار کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کی بھی وضاحت کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو جواب دے رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم اس دنیا کے اندر لاکھ موت سے فرار اختیار کر لو، لاکھ تم موت سے بھاگنے کی کوشش کر لو، لیکن ایک دن یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، ایک دن یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک نقطے کو بیان کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاقیکم کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے کہ یہ موت ایک دن ملاقات کرنے والی ہے، یعنی یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا والے لوگوں، تم دنیا کے اندر کسی بھی مکان کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، تم زمین کے 7 طبق زمین کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، تم دنیا کے کسی بھی مضبوط سے مضبوط محل کے اندر ہی کیوں نہ چھپ جاؤ، لیکن یہ موت تمہارے پاس خود چل کر کے آنے والی ہے، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے، یہ موت تمہارے پاس خود چل کر کے آنے والی ہے، یہ موت تم سے ملاقات کرنے والی ہے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ عزیز ساتھیو، ذرا ان آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھنے کے بعد اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، اپنی زندگیوں اور اپنی زندگی کے گزارنے کے اس ادوار کے اوپر مشاہدہ کریں۔ کیا آج ہماری زندگی اس ناحیے سے کٹ رہی ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں ایک دن مردہ ہونا ہے، ہماری جسم ایک دن بے جان ہونی ہے؟ کیا ہم یہ سوچ کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کی تعمیر کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو بناتے ہیں، ہم اپنے گھروں کو جب تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ایک دن اس گھر کو چھوڑ کر کے جانے والے ہیں، کیونکہ اس گھر کے اندر ہم ایسی دولتوں کو استعمال کرتے ہیں جن دولتوں کے اندر جو ہے غریبوں کے، یتیموں کے، بیواؤں کے، مظلوموں کے خون شامل ہوتے ہیں۔ ایسی دولتوں سے ہم اپنے گھروں کو بنایا کرتے ہیں، اس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ساری کی ساری آیت کریمہ ایک انسان کو آگاہ کرتی ہے، ایک انسان کو خبردار کرتی ہے کہ دنیا والے انسانوں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کائنات کا حکم ہے کہ تمہارے پاس موت آنی ہے، تم ایک دن بے جان ہونے والے ہو۔ تم اس دنیا کے اندر جس لہو و لعب میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جانی ہے۔ اگر کوئی چیز بقا والی چیز ہے تو وہ رب کائنات ہے، اسی کو بقا حاصل ہے۔ دنیا کے اندر ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ آئیے اور ایک آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر بھی دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے، دنیا والے انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں، یہ موت اٹل حقیقت ہے، یہ موت تمہارے درمیان میں آنے والی ہے، یہ موت تمہیں ایک دن بے جان کرنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ساری کی ساری چیزوں کو فانی ہے، ساری کی ساری چیزیں فانی ہے، ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جانے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ عظمت اور بزرگی والی ذات ہے، باقی رہنے والی ذات اگر کوئی ہے، باقی رہنے والی ہستی اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات کی ہستی ہے، وہ وہی عظمت والی ذات ہے، وہی اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ آئیے اور ایک آیت کریمہ کو اسی بات کے اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ چوتھی دلیل ہے ایک انسان کے لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ہمیشہ، یہ دنیا جو ہے ختم ہونے والی ہے۔ جس دنیاوی زندگی سے ہم اور آپ محبت کر بیٹھے ہیں، یہ دنیا ایک دن ملیا میٹ ہو جانی ہے، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے لا الہ الا
اللہ کل شیء ہالک الا وجہ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بھی بیان کر رہا ہے اور دنیا والے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ دنیا والے لوگوں معبود برحق اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لا الہ الا ہو کل شیء ہالک. اور اللہ رب العالمین آگے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے کہ معبود برحق اگر کوئی ہے, عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ رب کائنات ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. کل شیء ہالک الا وجہ. اس دنیا کی تمام چیزیں ایک دن ہلاک ہونی ہے. دنیا کے تمام چیزوں کے لیے ہلاکت ہے, تمام چیزوں کے لیے بربادی ہے. صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہنے والی ہے. وَإِلَيْهِ وَلَهُ الْحُكْمُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور اسی رب کائنات کی طرف ایک دن انسانوں کو لوٹ کر کے جانا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, تو یہ چوتھی آیت کریمہ, اس آیت کریمہ سے اس بات کی دلیل اور یہ ثبوت ہمیں ملی کہ یہ دنیا کی زندگی فانی ہے, یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے. جن چیزوں کے لیے آج ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں, ہم آپ اپنی آخرت کو ملیمیٹ کر رہے ہیں, وہ ساری کی ساری چیزیں فانی ہیں, ختم ہو جانے والی ہے. آئیے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس دنیا کے اندر موت ایک اٹل حقیقت ہے, وہیں پر اللہ رب العالمین نے اور وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اے دنیا والے لوگوں, جتنے بھی جاندار ہیں, پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, تمام کی تمام چیزیں, چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو, تمام کی تمام چیزوں کے لیے فانی ہے. لیکن اب جو آیت کریمہ ہے, اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جاندار چیزوں کے لیے, جاندار مخلوقات کے لیے اللہ رب العالمین نے الگ سے بیان کیا کہ جتنے بھی جاندار ہیں, تمام کے تمام جانداروں کے لیے بھی اس دنیا کے اندر فانی ہے, موت آنی ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. اللہ رب العالمین آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی جاندار ہیں, سارے کے سارے جاندار کو ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے, اس دنیا کو الوداع کہنا ہے, اس دنیاوی زندگی کو ہمیشگی کے لیے چھوڑ کر کے چلا جانا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے دوسرے ٹکڑے کے اندر بیان کر رہا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, کہ ہم انسانوں کو, ہم دنیا والے لوگوں کو برائی اور بھلائی کے ذریعہ آزماتے ہیں. اب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جہاں پر موت کا تذکرہ کیا, وہاں پر اس فتنے کا تذکرہ کیوں کیا کہ ہم انسانوں کو آزماتے ہیں, ہم انسانوں کو آزمائش میں ڈالتے ہیں, ہم اسے برائی اور بھلائیوں میں بھی ڈال کر کے اسے آزماتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, اس دنیا کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو آدمی اس دنیا کے اندر اگر دولتیں مل جاتی ہے تو سب سے پہلے موت کو بھولتا ہے. وہ انسان سب سے پہلے وہ انسان موت سے غافل ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھلائی کی طرف اشارہ کیا, یہی وجہ ہے کہ برائی کی طرف اشارہ کیا. جب ایک انسان سے یہ کہہ دیا کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اے دنیا والے لوگوں, ہم تمہیں آزمائیں گے برائی اور شر کے ذریعے, ہم تمہیں آزمائیں گے بھلائی اور بہتری کی چیز سے. میرے عزیز ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو آج اگر دولتیں مل جاتی ہے, ہمیں اور آپ کو اگر آج اس دنیا کے اندر مال اور دولتیں مل جاتی ہیں, ہم اور آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم سے بڑا خوش نصیب اور اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا خوش نصیب اس دنیا کے اندر اور کوئی نہیں ہے. جبکہ رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا والے لوگوں, اگر ہم تمہیں مال عطا کرتے ہیں تو اس مال کو دے کر کے ہم تمہیں آزما رہے ہیں, اس مال کو دے کر کے ہم تمہیں فتنے میں ڈال رہے ہیں, ہم تمہیں آزمائش کے بھٹی میں جھونک رہے ہیں. مال کو دے کر کے اللہ رب العالمین ایک انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم شر کے ذریعہ بھی ایک انسان کو آزماتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے اور پانچوں وقت کی نماز کو ادا کرتا ہے, لیکن جب اس کی زندگی کے اندر برائیوں کے دور آ جاتے ہیں, برائیوں کے ادوار آ جاتے ہیں, تو ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو سنا اور آپ نے بھی سنا
सुना होगा कि हमें नमाज पढ़ के क्या फायदा। हमारी जिंदगी के अंदर परेशानियां ही परेशानियां हैं, हमारी जिंदगी के अंदर तकलीफें ही तकलीफें हैं, हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी ही परेशानी है। हमें नमाज पढ़ के कोई फायदा नहीं। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हम इंसानों को आजमाते हैं शर और खैर के जरिया, हम भलाई और बुराई के जरिया इंसानों को आजमाते हैं, उसे आजमाइश के भट्टी के अंदर झोंकते हैं। इस आयत करीमा के आखिरी टुकड़े को देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर आखिरी टुकड़े के अंदर बयान कर रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। अब अल्लाह तबारक व तआला इसी आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि दुनिया वाले लोगों, तुम्हें एक दिन मौत आनी है और हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर आजमाएंगे। तुम्हें मौत भी आनी है और हम तुम्हें फितने में भी डालेंगे। और जब तुम तमाम की तमाम चीजों से, इन अदवार से गुजर जाओगे तो तुम्हें लौट करके मेरे पास ही आना है। जब तुम इस अदवार से गुजर जाओगे, जब तुम इन मरहलों से गुजर जाओगे, जब मौत आ जाएगी, जब मौत से पहले तुम्हारी आजमाइश होगी, मौत आजमाइश के बाद जब मौत आ जाएगी तो तुम्हें लौट करके मेरे पास आना है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन एक इंसान से ये क्यों कह रहा है कि मौत के पास, मौत के बाद लौट करके मेरे ही पास आनी है। मौत के बाद तुम्हें लौट करके अल्लाह तबारक व तआला की तरफ जाना है। आइए इस बात की जवाब एक दूसरी आयत करीमा के अंदर ढूंढते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आयत करीमा के अंदर एक सवालिया निशान को छोड़ा था और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दूसरे आयत करीमा के अंदर उसी सवाल का जवाब दे रहा है कि दुनिया वाले लोगों, हम तुम्हें मौत का मजा क्यों चखाते हैं, हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर बेजान क्यों करते हैं, हम तुम्हें इस दुनिया के अंदर मौत तुम्हारे ऊपर तारी क्यों करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो हम तुम्हारी करतूतों का हिसाब करने वाले हैं। जब तुम मेरे पास आ जाओगे तो हम तुम्हारी करतूतों का हिसाब करने वाले हैं। कहां से शुरू किया? जिंदगी दी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, उसके बाद इस जिंदगी के अंदर आजमाइश का मरहला, आजमाइश के मरहले के बाद मौत का मरहला, मौत के मरहले के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी होनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिरी क्यों? व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हें इसलिए हाजिर किया जाएगा ताकि तुम्हारी करतूतों का हिसाब हो जाए। तुमने 80 साल की जिंदगी कहां गुजारी, तुमने 60 साल की जिंदगी कहां गुजारी, तुमने 70 साल की जिंदगी कहां गुजारी, तुम्हारी जिंदगी किस लहव व लअब में कटी, तूने दौलतें कहां से हासिल की, तुमने दौलतों को खर्च कहां पर किया, तुमने यतीमों को कितना सताया, तुमने बेवाओं को कितना सताया, तुमने बेकसों को और लाचारों को कितना सताया। सारी की सारी चीजों का हिसाब उसी क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहा है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। दुनिया वाले लोगों, तुम जो चाहो इस दुनिया के अंदर कर लो, तुम जो चाहो इस दुनिया के अंदर शौक से कर लो, लेकिन एक दिन हमने तुम्हारे लिए मुकर्रर करके रखा है, जिस दिन हम तुम्हारे गरीबान को पकड़ेंगे, जिस दिन हम तुम्हें दबोचेंगे और तुम्हारी सारी की सारी करतूतों के ऊपर तुम्हारी मुआखज़ा होने वाली है, पकड़ होने वाली है और तुम्हें उस दिन हिसाब देना है। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा। दुनिया के अंदर ख्वाब गफलत में जीने वाले लोगों, ख्वाब गफलत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, उस दिन की तैयारी कर लो जिस दिन कोई किसी का जर्रा बराबर भी काम आने वाला नहीं। वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन, किसी भी नफ्स का कोई जर्रा बराबर भी काम आने वाला नहीं। और उस दिन सब तुम्हें और तुम्हारी करतूतों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होनी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हारे सारी की सारी करतूतों का हिसाब देना है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
दूसरे आयत करीमा के अंदर जवाब दे दिया एक इंसान के लिए कि हम तुम्हें मौत, तुम्हारे ऊपर मौत को क्यों तारी करते हैं, हम तुम्हें अपने पास क्यों बुलाते हैं। तो जवाब मिला कि हमारी करतूतों की हिसाब, हमारी करतूतों का फल हमें मिलने वाली है। मेरे अजीज साथियों, इन तमाम के तमाम आयत करीमा से, इन तमाम के तमाम नुसूस से और दलील और बराहीन से इस बात की वजाहत हमें मिलती है और इस बात की वजाहत हो जाती है, पुष्टि होती है कि ये दुनिया की जिंदगी फानी है, इस दुनिया को छोड़ करके हमें एक दिन जाना है। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी कुरान मजीद के अंदर उन लोगों को जवाब दे रहा है जो जिन लोगों का अकीदा ये है, जो लोग ये सोचते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर अगर चाहे तो अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर अपनी मर्जी के तहत गुजार सकते हैं। इस दुनिया के अंदर हम जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी को बसर कर ले, हम जिस तरह चाहे अपनी जिंदगी को गुजार ले। और कितने ऐसे इंसानों का अकीदा है, जब आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने ऐसे इंसानों ने इस बात का दावा किया कि हम इस दुनिया के अंदर हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगे। कितने ऐसे इंसानों ने न जाने किस तरह के रूल को फॉलो किया, लेकिन रब्बे कायनात की वो अटल हकीकत है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो अटल फैसला है, वो हतमी फैसला है कि इस दुनिया के अंदर हर इंसान को मौत का मजा चखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों को 29वें पारे के अंदर बड़ी आसानी के साथ और बड़ी ही खूब उसलूबी के साथ जवाब दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, कल्ला इदा बलगतित तराक वकील मन राक। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर उन लोगों को जवाब दे रहा है जो लोग इस दुनिया के अंदर ये दावा करते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर बड़ी आसानी से बच सकते हैं। और जो लोग इस दुनिया के अंदर ये दावा करते हैं, चाहे उन लोगों का ताल्लुक किसी भी मजूसी से हो या पादरी से हो या पंडित या मौलवी से हो, हर इंसानों के लिए इस आयत करीमा के अंदर नसीहत है, हर लोगों के लिए इस आयत करीमा के अंदर नसीहत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, कल्ला इदा बलगतित तराक, जब एक इंसान के हसली तक रूह पहुंच जाएगी, जब एक इंसान की हसली तक, जब एक इंसान के हुल्कूम तक रूह पहुंच जाएगी, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस इंसान के कानों में ये निदा दी जाएगी, वइदा कल्ला इदा बलगतित तराक वकील मन राक। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि कहाँ है वो इंसान जो इंसान दुनिया के अंदर झाड़ फूंक किया करते थे, कहाँ है वो इंसान जो दुनिया के अंदर रुक़या किया करते थे, कहाँ है वो इंसान जो दुनिया के अंदर ये दावा किया करते थे, कल्ला इदा बलगतित तराकी वकील मन राक वज़न्ना अन्नहुल फिराक। जब एक इंसान की हसली तक रूह पहुंच जाएगी, वो इंसान ये गुमान कर लेगा, वो इंसान ये सोच लेगा कि इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ गया, इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। वो इंसान अपने जहनों के अंदर ये गुमान कर लेगा। जब वो इंसान ये देख लेगा, वो इंसान अपनी जहनों के अंदर सोचेगा कि दुनिया के अंदर कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो एक इंसान को इस दुनिया के अंदर बचा सके, दुनिया के अंदर कोई ऐसा रुक़या करने वाला नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं, दुनिया के अंदर कोई ऐसा झाड़ फूंक करने वाला नहीं जो एक इंसान को मौत के चंगुल से भी निकाल सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह एक दूसरे आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीना इज़िन तंसुरून। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर भी इंसानों को आगाह कर रहा है कि ऐ दुनिया वाले लोगों, एक दिन तुम्हारी रूह तुम्हारे हुल्कूम तक आ जाने वाली है। ऐ दुनिया वाले लोगों, ऐ ख्वाब गफलत में अपनी जिंदगी को गुजारने वाले लोगों, ये मौत, ये रूह तुम्हारे हुल्कूम तक एक दिन पहुंच जानी है। व अंतुम हीना इज़िन तंसुरून, और तुम उस दिन रूह को अपनी नजरों से देखोगे, तुम उस दिन रूह को अपने जिस्म से रूह को निकलते हुए अपनी नजरों से देखोगे। व अंतुम हीना इज़िन तंसुरून। मेरे अजीज साथियों, ये वो आयत करीमा, जिस आयत करीमा के अंदर एक इंसान को आगाह किया जा रहा है, एक इंसान को खबरदार किया जा रहा है। इतनी वजाहतें एक इंसान के सामने होने के बावजूद अगर एक इंसान गफलत भरी जिंदगी गुजारे तो लानत है ऐसे इंसानों पर, लानत है ऐसे लोगों पर, उफ और तुफ है ऐसे लोगों पर। इतनी वजाहतें
किताबें मिल जाने के बाद, जिस किताब के ऊपर हमारा और आपका अकीदा है कि ये कलाम झूठा नहीं हो सकता, वो कलाम इस तरह की आयतों को पेश करके एक इंसानों को आगाह कर रहा है, इंसानों को खबरदार कर रहा है कि लोगों, ये रूह तुम्हारे हुल्कूम तक पहुंचने वाली है, ये रूह तुम्हारे हसली तक पहुंचने वाली है। और वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़त इस्साक़ु बिस्साक़, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैफियत का भी तज़किरा कर दिया कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन तुम्हारी रूह तुम्हारी हसली तक पहुंच जाएगी, जिस दिन कहेगा कि कहाँ है डॉक्टर, कहाँ है रुक़या करने वाला। उस दिन एक इंसान अपने ज़हनों के अंदर ये गुमान कर लेगा कि इस दुनिया से फिराक का वक्त करीब आ गया, इस दुनिया को छोड़ने का वक्त करीब आ गया, खानदानों को, परिवार वालों को, अपने अहलो अयाल को छोड़ने का वक्त करीब आ गया। ऐसे वक्त में एक इंसान की कैफियत ये होगी, वस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़, एक इंसान अपनी पिड़ली को अपनी जो है चारपाई के अंदर रगड़ेगा, अपनी पिड़ली को अपनी दूसरी पिड़ली से रगड़ना शुरू करेगा। मेरे अजीज साथियों, ये एक इंसान की मौत की कैफियत है। हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ऐसी कैफियत एक इंसान के मौत के ताल्लुक से बयान की है कि अगर हम सुन ले तो हमारे जिस्म के एक एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, कभी मैंने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वक्त की कैफियत को आप लोगों के सामने वाज़ेह किया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में जब थे, मरज़ुल मौत में जब मुब्तला थे, उस वक्त नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत यह थी कि वो नबी बर्तन में अपने हाथों को रख करके अपने चेहरे को मला करते थे। याद करें ये मौत की कैफियत कैसी होती है, ये मौत की तकलीफ कैसी होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से वजाहत मिलती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उस हदीस से इस बात की वजाहत मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, अपनी हाथों को बर्तन के ऊपर, प्याले के ऊपर रखते हैं और पानी के अंदर अपनी बर्तन के अंदर अपने हाथों को रखने के बाद अपने चेहरे के ऊपर मलने के बाद आसमान की तरफ अपने चेहरे को करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इस मौत की सख्ती में तू मेरी मदद फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार आलम, इस मौत की सख्ती में तू मेरी मदद फरमा। या नबी या अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत है। बताओ हमारी और आपकी क्या हसर होने वाली है, हमारी और आपकी क्या कैफियत होने वाली है। वो नबी जो रब्बे कायनात का महबूब है, वो नबी जो रब के सबसे चहेते नबियों में से एक नबी है, उस नबी की ये कैफियत है, उस नबी की ये हालत है कि नबी अकरम अपने आखिरी वक्त में भी परेशानी में मुब्तला है। मेरे अजीज साथियों, ये मौत की हकीकत है। जरा अपनी मौत के बारे में तसव्वुर करें, अपनी मौत की कैफियत के ऊपर गौर व फिक्र करने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, जब हम मौत के बारे में तसव्वुर करते हैं, वहमो गुमान के अंदर लाते हैं, तो दुनिया के अंदर जो चीजें आज हम देखते हैं, दुनिया के अंदर हम जिन चीजों का आज मुशाहिदा करते हैं, अगर हम उन्हीं चीजों के ऊपर गौर व फिक्र कर ले तो हम अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक गुजारने के लिए काफी है। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान मर जाता है, जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है, उसकी हालत ये होती है। याद करो, तसव्वुर करो, वो दिन कैसा होगा जिस दिन हमारे जिस्म से रूह प्रवास कर जाएगी, जिस दिन हमारे जिस्म से रूह निकल जाएगी, हमारे अंगूठों को बांध दिया जाएगा, हमारे पांव के अंगूठों को मिला करके बांध दिया जाएगा, हमें आखिरी गुस्ल दी जाएगी, हमें तख्ते के ऊपर लिटाया जाएगा। मेरे अजीज साथियों, वो हमारी जिंदगियां हुआ करती थी जब हम बगैर ठंडे पानी के नहीं नहाया करते थे, आज हमें गर्म पानी से नहलाया जाएगा। हमारी मौत के बाद जब हमें तख्ते के ऊपर लिटाया जाएगा, हम और आप तो वो है जो हमारी पानी, हमारे नहाने वाली पानी के अंदर अगर जर्रा बराबर भी गंदगी आ जाए तो हम उस पानी को छोड़ दिया करते थे। उसी पानी के अंदर बेरी के पत्ते को रगड़ा जाएगा और उसी बेरी के पत्ते वाली रगड़े हुए पानी से हमें नहलाया जाएगा और हमें नहलाने के बाद हमें कफन दी जाएगी। हम आज इस दुनिया के अंदर बगैर ब्रांडेड कपड़े को नहीं पहनते, अगर ब्रांडेड कपड़ा ना हो तो हम उसे छोड़ देते हैं। वो दिन कैसा होगा जिस दिन हमें बगैर ब्रांडेड कपड़े पहनाए जाएंगे, जिस कपड़े के ऊपर किसी ब्रांड का ठप्पा नहीं होगा, ऐसे कपड़े को हमें पहनाया जाएगा। और जब हमें कपड़े से लपेट दी जाएगी, हमारी और आपकी इस दुनिया के अंदर ये हकीकत और दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का एक ये तौर और तरीका हुआ करता था कि नहाने के बाद जिस घर को हमने अपनी ख्वाहिशों से सजाया था, उस घर के अंदर दाखिल होकर के हम अपने कपड़े को चेंज किया करते थे। लेकिन
لیکن जिस दिन हमारे रूह हमारे जिस्म से परवाज कर जाएगी, हमें नहलाने के बाद, कफन देने के बाद, हमारी जिस्म को, हमारी डेड बॉडी को हमारी ख्वाहिशों से सजाए हुए कमरे के अंदर नहीं रखा जाएगा, बल्कि कमरे के बाहर बरामदे के ऊपर डाल दी जाएगी और कमरे के बाहर हमारी डेड बॉडी को रख दी जाएगी। वो दिन कैसा होगा तसव्वुर करें। हमारे घर को छीन लिया जाएगा, हमें घर से बेघर कर दिया जाएगा। एक तरफ बेटियां बैठ करके रोएगी, दूसरी तरफ खानदान वाले बैठ करके रोएंगे, पांव के सामने बाप बैठ करके रोएगा, पांव सर के सामने माँ बैठ करके रोएगी। दुनिया के तमाम इंसान जो इस दुनिया के अंदर जिस तरह भी रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ हो, हर इंसान रोएगा। एक इंसान मौत के वक्त एक इंसान के पास आएगा, जब एक इंसान इस दुनिया से चला जाएगा उसके पास आएगा, अपनी आंखों से दो बूंद आंसू के गिराएगा और फौरन ये कहना शुरू करेगा कि वक्त जो है ज्यादा हो रहा है, फौरन इसे निपटाया जाए और कब्र के हवाले किया जाए। मेरे अजीज साथियों, कभी हमने सोचा है इस दिन के बारे में, कभी हमने इस दिन के बारे में तसव्वुर किया है, कभी हमने इस दिन के बारे में अपने वहमो गुमान के अंदर लाया है कि जिस दुनिया के लिए आज हम इस दुनिया के अंदर बुराई के कामों का इर्तिकाब करते हैं, हराम चीजों को हराम नहीं समझते हैं, बदकारी को बदकारी नहीं समझते हैं, उस दुनियावी जिंदगी की ये हकीकत होने वाली है कि सारी की सारी चीजें छीन करके 2 गज जमीन दी जाएगी, सारी की सारी चीजों को छीन करके, दौलतों के अंबार छीन करके सिर्फ हमें और आपको 2 मीटर के वो कपड़े दिए जाएंगे। हमारी और आपकी यही हकीकत है, हमारी और आपकी यही हैसियत है। इस दुनिया के अंदर जितना भी कमा लें, इस दुनिया के अंदर जितना भी माल और दौलत इकट्ठा कर लें, अंत में हकीकत यही है कि इस दुनिया से हम सिर्फ और सिर्फ 2 गज जमीन को अपने नाम कर पाएंगे और उसी 2 मीटर लिबास को, 2 मीटर कपड़े को अपने नाम कर पाएंगे। इसके अलावा सारी की सारी चीजें इसी दुनिया के लिए है, सारी की सारी चीजें इसी दुनिया के अंदर रह जाने वाली है। मेरे अजीज साथियों, कभी तन्हाई में जब हो, कभी तन्हाई में जब रहे तो इस बात के ऊपर गौर फिक्र करने की कोशिश करें कि आज मौत से पहले हमारी जिंदगी क्या है, और जब मौत हमारी दुनिया हमारी जिंदगी के अंदर दाखिल कर जाएगी, जब मौत हमारी जिंदगी के अंदर दस्तक दे दी जाएगी, उस वक्त हमारी और आपकी हालत क्या होगी, हम और आप इस बात के ऊपर भी गौर फिक्र करने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें थी मौत की हकीकत के ताल्लुक से, और मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अटल फैसला है, हतमी फैसला है, जिससे इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बच सकता, चाहे वो इंसान शाहूकार हो, चाहे वो इंसान इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े से बड़े डॉक्टर क्यों ना हो, इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े सर्जन क्यों ना हो, इस दुनिया के अंदर बड़े से बड़े डिग्री वाले, बड़े से बड़े जो है ओहदेदारान ही क्यों ना हो, हर इंसान को एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है और उसकी जिस्म एक दिन बेजान होनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस दुनिया के अंदर मौत को याद करके अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए।